जब हम थे तो तब इकोनॉमिकल कोई ऐसा चार्म होता नहीं था, बड़े थोड़े पैसे पीटीवी के पास भी होते थे, लेकिन उसमें बरकत थी। पैदल चल के स्टूडियो गया और वहाँ जाके मैं सेठ बना हूँ जो करोड़ों के बिजनेस कर रहा और ये कर रहा। अपने काम पे तवज्जो रखी है। मुझे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जब मिला 50 बरस की पार्टिसिपेशन के बाद मिला था। सर पाकिस्तान में ख़ास तौर पे जो लेजेंड्स हमारे हैं का एंड उनका जो है ना वो बहुत डार्क होता है। जब आपको फेम मिली, जब आप उस काबिल हुए, 4 शादियां टका लेते हैं, हराम पाइयों पे शुरू हो जाते हैं। जब आपने सेविंग ही नहीं किया, अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचा ही नहीं है, तो क्या हुकूमत ने कोई ठेका ले रखा? MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। मत सहल इसे जानो फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दों से इंसान निकलते हैं। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद हैं जो पिछले 50 साल से आपके घर का एक हिस्सा हैं। पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल जब से चल रहे हैं उस वक्त तक एक रोशन सितारा जो इस वक्त और इससे पहले भी टीवी चैनल्स पर अपनी एक ख़ास अहमियत रखता है, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब राशिद महमूद साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच भाई, इट्स अ प्लेजर फॉर मी टू तुमसे दोबारा मुलाकात हो रही है। और आज कोई और नई कोई बात तुम भी करोगे तो मैं भी उसके जवाब में करूँगा। आज सर आप हमारे साथ मौजूद हैं, हम चाहेंगे कि आप अपनी लाइफ का कोई ऐसा वाक़या जो आपने कहीं शेयर नहीं किया, आपकी खुशी से रिलेटेड या फिर गम से रिलेटेड, तो उससे हमें और हमारी ऑडियंस को उससे आगाह फरमाएं। जब हम थे तो तब इकोनॉमिकल कोई ऐसा चार्म होता नहीं था, बड़े थोड़े पैसे पीटीवी के पास भी होते थे, या होते थे तो हमारे देने के लिए बड़े थोड़ा, लेकिन उस थोड़े में रेडियो का भी यही हाल था, लेकिन उसमें बरकत थी। उन थोड़ों में भी बहुत बरकत थी। पैदल चल के स्टूडियो गया और वहाँ जाके मैं सेठ बना हूँ जो करोड़ों के बिजनेस कर रहा और ये कर रहा। अपने काम पे तवज्जो रखी है, उस टारगेट पे तवज्जो रखी है जो मैं ज़िंदगी में चाहता था कि मुझे उस तक पहुंचना है। तो सो ज़िंदगी जो है ना, ये एक जहद मुसलसल है, और ये जो जिद्दोजहद है, ये आखिरी जो आपका फाइनल शॉट है ना, रब के पास जाए तब तक ये जो है, ये सफ़र जो है ये इसी तरह बाकी है और ये आपको करते रहना। तो मेरे सारे के सारे सफ़र जो है बड़ी बड़ी कमाल हैं। बड़े बड़े ऐसे प्राइवेट सेक्टर के लोगों के ऑडियोग्राफी के काम किए, और तरह के मुख्तलिफ ये जो एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड किए काम किए, जो कहा गया वो हमें दिया ही नहीं उसने, हम फिर भी नहीं हटे। सर पाकिस्तान में काम करने के दौरान आपकी लाइफ का कोई मुश्किल तरीन मरहला जिसने कभी आपको डिसअपॉइंट किया हो या डिसअपॉइंट करने की कोशिश की हो? बहुत सारे हुए बेटा। सीरियल जब ये प्राइवेट सेक्टर आया तो सीरियल के जो कैरेक्टर बने, इसमें हिट मैं हूँ और मेरे पैसे देते हुए उनकी जान निकल रही है लुटेरों की। लेकिन मैंने उससे कोई ये नहीं हुआ कि मैंने अपने सफ़र को रोक लिया कि कोई दिमाग पे सवार कर ली कि आई विल सी यू। फिर मेरा खानवादा जो है, मेरे वालिद चूँकि लिखने लिखाने से उनका ताल्लुक़ था, सारी दुनिया उनको जानती है। नाज़िर कश्मीरी मैं बेटा हूँ उनका, अल्लाह उनको भी दर्जात बुलंद करे उनके, वो भी अल्लाह मियाँ के पास होते हैं। तो उनका जो हल्का अहबाब था वो सारे के सारे लेजेंड थे मेरे मुल्क के। अमृतसरियों का एक जो टोला था लिखारियों का, जिसमें मंटो साहब का नाम भी आता है, शाह लुधियानवी का भी आता है, और भी बेशुमार बहुत बहुत बड़े नाम है। हमीद साहब, हमीद अख्तर साहब, ज़हीर काश्मीरी साहब, सलाहुद्दीन नदीम साहब, और बेशुमार नाम। अब मैं खुद बूढ़ा हो गया हूँ तो मुझे उसमें से कुछ, ये सारे के सारे जो थे ये उनके हल्का अहबाब में थे। और मैंने इनको रोज़ अपने घर की बैठक में इनमें से बेशुमार अहबाब को, बहुत छोटा था लेकिन चूँकि अंदर एक करिश्मा और एक स्किल जो है वो मैं डिस्कवर कर चुका था कि मुझे कुछ एक्सक्लूसिव करना है। तो बचपन ही में, अभी मेरी उम्र 10 बरस भी नहीं थी जब मैंने रेडियो पे ऑडिशन दी और पहली ऑडिशन में अप्रूव हो गया। तो मेरा आगाज़ जो है रेडियो पाकिस्तान लाहौर से उस वक्त हुआ जब ये, अब जो है रेडियो पाकिस्तान लाहौर में, इसकी बात नहीं कर रहा है, इसको तो 65 में अयूब खान साहब ने इसका इफ्तिताह किया। इससे पहले गवर्नर हाउस की, मैं 60s की बात कर रहा हूँ, एक गवर्नर हाउस की बैक पे एक छोटा सा रेडियो पाकिस्तान लाहौर होता था।
تو یہ سفر وہاں سے چلا. ہم جیسے انسان جو ہے, عام لوگ جو ہیں سارے کے سارے, یہ کام میں نے اس کو کوئی بڑا کبھی یہ نہیں سمجھا کہ مجھے پرائڈ آف پرفارمنس جب ملا 50 برس کی پارٹیسپیشن کے بعد ملا تھا, نہیں بھی ملا تھا تو مجھے کوئی تکلیف اور کوئی, میں نے کبھی اس پہ یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے نہیں ملا. حالانکہ میرے احباب 5-5 گھنٹے میں لے آتے تھے جا کے وہاں سے, 50 برس کے بعد مجھے ملا. سر پاکستان میں خاص طور پہ جو لیجنڈز ہمارے ہیں سر, ان کی لائف جب ہم دیکھیں سر وہ بڑی ڈارک ہوتی ہے, ان کا اینڈ ان کا جو ہے نا وہ بہت ڈارک ہوتا ہے. سر اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ دیکھو جو آرٹسٹ ہوتے ہیں, جب اللہ ان کو ایک فیم دیتا ہے, ایک پذیرائی ملتی ہے, تو اس کے ساتھ ہر دور کی ایک اپنی اکنامیکل انسینٹیو ہوتے ہیں. ہم جس دور میں آئے تھے اس میں بہت تھوڑے پیسے ہوتے تھے, ہمارے لیے بہت تھے. آج پچھلے کچھ برسوں سے یہ بڑا وائڈ ہو گیا ہے انٹرنیشنل لیول پہ, اور اس کے پیسے اب ہمارے ساتھیوں میں سے کئی ایسے ہیں جو کروڑوں روپے لیتے ہیں اس کام کے. ہمیں آج بھی جب لاکھوں بولتے تو جان نکل جاتی ہے ان کی. اور سب سے جو اس میں کمپلیکیٹڈ رول ہوتا ہے اس کے لیے ہمیں بلاتے ہیں, ورنہ تم سب کی اب اپنی ٹیمیں ہو گئی. مصیبت یہ ہے کہ جب رب آپ کو نوازتا ہے, آپ کو اکنامیکلی ایک ریلیکس دیتا ہے, ایک فیم دیتا ہے, تو کیا بینگ انسان آپ کے فرائض میں نہیں ہے کہ آپ اپنے اس وقت کے لیے یہ عروج جو ہے اس کو ایک دن ختم بھی ہونا ہے. آپ اپنے پریکاشنز جو ہیں اس دور کے لیے, جب آپ کو کروڑوں اور لاکھوں مل رہے ہیں, تو اس میں سے کچھ سیونگ بھی تو کر کے رکھو نا. سب سے پہلے ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہمارا شوبز انڈسٹری میں جس فیملی, جس بیوی, جن بچوں کی دعاؤں سے, جنہوں نے اپنے نامساعد حالات میں بھی آپ کے ارد گرد آپ کی خیر مانگی ہوئی, جب آپ کو فیم ملی, جب آپ اس قابل ہوئے, 4 شادیاں ٹکا لیتے, حرام پائیوں پہ شروع ہو جاتے ہیں. ایسی ایکٹیویٹیز ان کی زندگی میں آ جاتی ہیں کہ جو کمایا ہوتا وہ سمجھتے ہیں ساری. الٹیمیٹلی جب آپ نے سیونگ ہی نہیں کیا, اپنے مستقبل کے بارے میں سوچا ہی نہیں ہے, تو کیا حکومت نے کوئی ٹھیکہ لے رکھا ہو کہ آپ 4 شادیاں کرو, 26 بچے پیدا کر لو؟ حکومت کی ذمہ داری ہے وہ کرنا. حکومت نے ہمیشہ کوئی بھی دور ہو ایک حد تک انسینٹیو جو ہے وہ سب کو دیا, اور ہر دور میں دیا. جب تھوڑا تھا, اب زیادہ. آپ کو اپنی زندگی کے کچھ ضابطے, ایک تو جو میرے ریلیجن کی طرف سے ہیں, کچھ میرے معاشرے کی طرف سے, اور کچھ اقدار جو ہے ایسے ہیومن بینگ ہم پہ لاگو ہیں, وہ تو آپ پہ ہیں ہی ہیں. آپ کو ان کا بھی خیال رکھنا ہے, اور پھر اپنے سروائیول کے لیے, اپنی رب کی رضاؤں کے لیے کچھ ایسی آپشنز بھی آپ کو خود اپنی ذات پہ امپلیمنٹس کرنی جو کسی نے نہیں کہا ہو. ہم نہیں کرتے ہیں. سر میرے ملک میں ایک ریٹائرڈ جو جج ہے اس کی سیکیورٹی کے لیے 10-10 11 لوگ موجود ہیں, ان پہ لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں. لیکن سر اس کے مد مقابل میرے ملک کا لیجنڈ اگر بیمار ہو جائے تو سر اس کی حکومت اس کو صرف 2 لاکھ روپے دیتی ہے. سر اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں بتاتا ہوں یار, یہ بڑا مجھے ہر بار ہر فورم پہ اس کا جواب دینا پڑتا ہے. میرے پہلا جو مجھ پہ یہ ہارٹ اور اٹیک ہوا تھا یہ 2015 میں ہوا. دوسری بار جو ہوا وہ 2018 میں ہوا, پھر اس کے بعد 2021 میں ہوا. وہ تینوں بار جو تھا میرے پاس اکنامیکلی کچھ سیونگ تھی جو جمع جو تھا, جس میں ابھی مستقبل اس کے لیے بچا کے رکھا ہوا تھا. ورنہ میں تو زندگی میں جو صدمہ میں نے سہا, اللہ نہ کرے کسی کو, میرا لائق بیٹا جو میری زندگی کی ساری ڈیووشن اس پہ تھی کہ چلو یار پڑھ لکھ کے ٹاپ کرتا تھا میڈلوں سے. قطر ایئر ویز میں دوحہ ایئرپورٹ پہ بڑی ایک ایگزیکٹو پوسٹ پہ تھا, 26 برس کی عمر, اللہ میاں کے پاس چلا گیا. تو سوچ ساری نیشن, میرے بیٹے اور بیٹیاں, اور اسی ڈویژن سے میں نے سارا کچھ کیا. میں ان دنوں ذرا تھوڑا سا اکنامیکلی میرے پاس کچھ بچت تھے, سستے دور بھی تھے, تو میں جب بیمار ہوتا تھا تو میں اس کو افورڈ کر لیتا. اب جب یہ 2023 میں یہ والا جو لاسٹ والا جو مجھے 5 برس سے تو میرے ملک میں کام ہی کوئی نہیں ہے. جب نیا پاکستان بنا, نئے سے اس پرانے کے اس پروسیس تک جو جمع جو تھا بقیہ تھا, کھا گئے گھر میں دال روٹی میں, بلوں میں ہی دے دیا سارے کے ساتھ. اب جب مجھے اٹیک ہوا یہ بہت سویئر اور بہت شدید تھا. میرا نہ چاہتے بھی میں مجبوری میں میرا وہ جو کتارسس میرے اندر تھا کہ یار کس ملک میں ہم نے یہ سارا کچھ کر دیا. تو میرے اس احتجاج کو فوری طور پہ سب سے پہلے جو ہمارے انفارمیشن
के मिनिस्टर है आमिर मीर साहब, उनका मुझे फ़ोन आया और उन्होंने फौरी तौर पे 2 लाख रुपए जो पहला भी जो आया तो वो भी आया, तो मुझे उसमें तरफ से यह हुआ कि यार 63 साल पार्टिसिपेशन, ये सारा कुछ करने के बाद तो ये वैल्यू, उससे ज़्यादा दुगने पैसे तो मैं अपने इलाज पे ऑलरेडी लगा चुका हुआ था, कुछ मेरे बच्चों का, बाकी पता नहीं मैंने क्या। लेकिन मुझे फिर उन्होंने से उस 2 लाख के जब मैंने उस पर कहा कि जी ये है ये, तो उसके बाद उन्होंने मेरा वो सारा इलाज जो है वो हुकूमत ने उसको कंपनसेट किया, मेरी जितना खर्चे वर्चे वो सारा कुछ किया, तो मैं तो मशकूर हूँ उनका। सर पाकिस्तान में जो प्रोड्यूसर्स हैं ख़ास तौर पे मुख्तलिफ इदारों में, सर उनकी गाड़ियों का पेट्रोल उतना होता है जितना सर आपको पीटीवी में ख़ास तौर पे 600 रुपये दे के इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद, सर उस पर क्या कहना चाहेंगे? अरे उस पर मैंने एहतजाज किया, उन्होंने, है ना, हर जगह घुसपैठिए होते हैं, हमारे टेलीविज़न की बर्बादी इसीलिए हुई, हमारा रेडियो जो है वो इस काबिल नहीं था, जहाँ से लफ्ज़ों की हुर्मत से शनासाई हमें रेडियो पाकिस्तान के दौर में मिली। सूफ़ी तबस्सुम साहब होते थे वहाँ, ये नासिर काज़मी जिसके अशार सारी दुनिया को याद, मैंने उनके साथ काम किया, मिर्ज़ा साहब और बहुत बड़े मोतबर नाम उनसे। तो फिर ये है कि जब ऐसे इदारों में सियासी एफिलेशनों से भर्तियाँ जब होती हैं तो वो लोग जो होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो उस जॉब के लिए राइट मैन हो, लेकिन चूँकि साहिब इख्तियार होते हैं वो उनको रखा जाते हैं। तो एक चीज़ जिसकी जबिलत में, जिसके कंटेंट्स में रब ने एस्थेटिक नहीं डाली हुई, मुझे स्टीवन स्पीलबर्ग उससे कुछ निकाल के दिखा दे, वो फिर सिर्फ नौकरी करते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने अपने कीमती वक्त से नवाजा। नाज़रीन, हमारे मुल्क में ऐसे लेजेंड्स, अल्लाह ताला इनकी उम्र दराज करे और ये इसी तरह अपने दुनिया में अपना, हमारे मुल्क का, हमारी नेशन का नाम रोशन करते रहें। नाज़रीन, मुल्क पाकिस्तान में ऐसे लेजेंड्स और ऐसे हीरोज़ की कदर होनी चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन है, और जब तक ये लोग बाकी हैं तब तक पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का नाम, पाकिस्तान ड्रामा का नाम दुनिया भर में बाकी रहेगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान आके फयाज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।